बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 इंतकाल थर्मल एनर्जी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और इसके मुख्तसर सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में से पहले हम इसके एक सीरियल इंतखाबी सवालात मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मुख्तसर सवालात मुकम्मल करेंगे। तो नंबर 1 सीरियल इंतखाबी सवाल है, इंतकाल थर्मल एनर्जी के कौन से तरीक़ा में पार्टिकल्स बराह रास्त जुड़े होते हैं? तो इसका स्टूडेंट्स दुरुस्त आंसर है कंडक्शन। नंबर 2 एमसीक्यूज़ है, मायात और गैसों में कन्वेक्शन करंट्स किस वजह से बनते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है बे, गर्म हिस्सों के ऊपर उठने और ठंडे हिस्सों के नीचे आने से। नंबर 3 कन्वेक्शन करंट से पैदा होने वाला कुदरती मज़हर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है बे, ज़मीनी और समुद्री हवाएं। नंबर 4 रेडिएशन के ज़रिए हरारत किस तरह मुंतकिल होती है? तो इसका स्टूडेंट्स दुरुस्त आंसर है ये जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, बगैर किसी मीडियम के। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, कौन सी सतह सबसे ज़्यादा रेडिएशन जज़ब और खारिज करती है? तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है बे, स्याह और खुरदरी सतह। नंबर 6 ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने में ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या किरदार है? तो स्टूडेंट्स इसका जी आंसर दुरुस्त है, मुनासिब मकदार में हरारत रोक कर टेम्परेचर को बरकरार रखता है। नंबर 7 सूरज की हरारत ज़मीन तक किस तरह पहुँचती है? तो स्टूडेंट्स इसका भी जी आंसर दुरुस्त है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके मुख्तसर सवालात मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, इंतकाल थर्मल एनर्जी के 3 बुनियादी तरीके कौन से हैं? तो इनका आंसर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर 1 है कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन और नंबर 3 रेडिएशन। ये इंतकाल थर्मल एनर्जी के 3 बुनियादी तरीके हैं। ये वाले आप लोगों ने याद कर लेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, मेटल्स में हरारत नॉन मेटल्स के मुकाबले में जल्द क्यों सफ़र करती है? तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 20 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 20 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो मटीरियल के अंदर आसानी से हरकत कर सकते हैं। ये तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स हरारत को बहुत जल्दी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक ले जाते हैं। इसी वजह से मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होती हैं और इनमें हरारत का फैलाव ज़्यादा तेज़ होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 मायात और गैसों में कन्वेक्शन के ज़रिए हरारत कैसे मुंतकिल होती है? तो इसका आंसर भी स्टूडेंट सफ़ा नंबर 20 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 20 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। जब किसी माया या गैस को गर्म किया जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैल कर हल्की हो जाती है। गर्म किया हवा माया या गैस ऊपर उठ जाती है, यानी गर्म की हुई हवा माया या गैस ऊपर उठ जाती है, जबकि इसकी जगह लेने के लिए इर्द गिर्द का ठंडा माया या गैस इस हिस्से की तरफ बढ़ती है। ये ठंडा माया या गैस भी गर्म हो जाती है और इसी तरह पूरे माया या गैस में हरारत मुंतकिल होती रहती है। इस तरह गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मालिक्यूल्स की हरकत के ज़रिए माया या गैस में हरारत मुंतकिल होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा कुदरती अमल ज़मीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है? तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 21 और 22 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 21 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। दिन के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर समुंदर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है क्योंकि ज़मीन की मखसूस हरारती गुंजाइश कम होती है।
گرم زمین کے اوپر موجود ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے سمندر کی ٹھنڈی ہوا زمین کی طرف آتی ہے، اسی کو سمندری ہوا کہتے ہیں۔ رات کے وقت زمین کا ٹمپریچر سمندر کے مقابلے میں زیادہ جلدی کم ہو جاتا ہے، اس دوران سمندر کے اوپر کی ہوا زیادہ گرم اور ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور زمین کی ٹھنڈی ہوا سمندر کی طرف بڑھتی ہے، اس عمل سے زمینی ہوا بنتی ہے۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، پرندے اور گلائڈرز کنویکشن کرنٹس کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 22 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 5 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 22 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ گلائڈر ان گرم اوپر اٹھنے والی ہواؤں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور لمبے عرصہ تک ہوا میں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح پرندے بھی تھرملز کے سہارے گھنٹوں تک پروں کو ہلائے بغیر فضا میں بلند رہتے ہیں۔ وہ اپنے پر پھیلا کر تھرملز میں دائرہ بناتے ہیں، جس سے گرم ہوا کے اوپر اٹھنے کے ساتھ وہ بلندی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 5۔ شارٹ کوسچن نمبر 6، ریڈیئیشن کیا ہے اور یہ حرارت کیسے منتقل کرتی ہے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 24 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 6 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 24 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ ایسا عمل جس میں انرجی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں خلا میں سفر کرتی ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سورج کی حرارت زمین تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک کریں گے اور اس کے بعد یہ والی اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ریڈیئیشن میں انتقال تھرمل انرجی کسی بھی میڈیم کے بغیر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہاں تک اس کے علاوہ یہاں پہ یہ نیچے بھی اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، یہ بھی آپ لوگ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ریڈیئیشن وہ عمل ہے جس میں انرجی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سفر کر کے کسی چیز کو گرم کرتی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7، مدھم سیاہ سطح چمکیلی سطح کے مقابلے میں زیادہ حرارت کیوں جذب اور خارج کرتا ہے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 25 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 7 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 25 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے یہاں تک۔ مدھم اور گہرے رنگ والی سطحیں انفراریڈ ریڈیئیشن کو بہت اچھی طرح جذب بھی کرتی ہیں اور خارج بھی کرتی ہیں، اسی وجہ سے مدھم سیاہ سطح جلدی گرم ہو جاتی ہے اور زیادہ حرارت خارج کر کے جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس چمکیلی اور ہلکے سطح کی سطحیں ریڈیئیشن کی کمزور جذب کرنے والی اور کمزور خارج کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 7۔ شارٹ کوسچن نمبر 8، گرین ہاؤس افیکٹ زمین کے ٹیمپریچر کو کیسے برقرار رکھتا ہے؟ تو اس کا آنسر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 28 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 8 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 28 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ زمین کا ماحول بھی گرین ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے۔ ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی کے بخارات اور کچھ دوسری گیسیں سورج کی حرارت کا ایک حصہ زمین کے آس پاس روک لیتی ہیں، اس سے زمین کا ٹیمپریچر معتدل رہتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 8۔